You cannot touch me. I am God. I am Jesus Christ. Gumagamit? Hindi ako tumitigil gumamit. Gumagamit ako araw-araw. I miss you. Mua. Pabili nga po. Yung kaping matapang. Yung kaping matapang. Nakaya kang paglawan. Part na nagsisimula sa letter T. Silang nagkuha ng divorce din. Divorce. Yes, divorce. Now, this is my side. Listen, look, and listen, and learn. It's more of an elementals. Lalo ngayon, basa yung